በአምላክ ጉዞ ወደ መቀሌ ነው አባቴ። አቤቷ የሁሉ ጀማ ወታደሩ ብዛት ሳይሻል ወደ መቀሌ አባቴ እትቡቲ ታፔላ መራገር ዳራ ሱራ መጋላ ነራ ምርቀን ጀግናይ አይጋኝም ለውጥ ምምጻግን ይካሊ ትሕዝ ዘሎ ኩነታት መቕያር ይካሊ መቕያር ይካሊ ጥራሕ እንተይኮነስ ክንቀይሮስ ግድንውን እዩ ለዓላምነትና ክንኽብር ኮይንና ካብዚኣ ትጅምር ለጻድቃን ኣብ ሓደጋ ኣለዉ ሰላም ፍትዋትን ክብራትን ናይ ዝመደብ ዝተኸታተልቲ ሃመይ ፀርሕ ለውና ምዝተለመደ ኣብ ዝህሉ ኩነታት ለተኮር ሓድሽ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኢና ነስ ቻናል ሓድሽቶም ኩለኹም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋር ይትርስዑ እዚ ቪዲዮ ምንታላ ኩሉ ሰትባጽሕ ላይክ ጋር ጀምሮ በአምላክ ጉዞ ወደ መቀሌ ነው አባቴ። አቤቷ የሁሉ ጀማ ወታደሩ ብዛት ሳይሻል ወደ መቀሌ አባቴ እንወዳችኋለን። እትቡቲ ታፔላ መራገር ዳራ ሱራ መጋላ ነራ ምርቀን ነጋ ጎማ አሊያ አጊ ኤሰኔ ጀግናይ አይጋኝም አንበሳይ ለውጥ ምምጻግን ይካሊ ትሕዝ ዘሎ ኩነታት መቕያር ይካሊ ጥራሕ እንተይኮነስ ክንቀይሮስ ግድንውን እዩ ለዓላምነትና ክንኽብር ኮይንና ካብዚኣ ትጅምር ካብታ አገልግሎት መቕያር ትጅምር ግዕዜና ካብ መቆጻርያ ትጅምር ተን ደሞዝና እንበለን ካልኦት ዘልያና ነገራትማ ኣብ ኢድና እውን እየን ዘለዋ ንአዲስ አበባ ብምጽባይ ዝመጽ ኣይኮነን በብኸባቢና ብምስራሕ ደሞዝና ጥራሕ እንተይኮነስ ንካልኦት ስራሕትና ዝኸውን ምንጪ ሪሶርስ ኣሎ እዩ እንታይ ደኣ ውልቀ ሰባት እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ውልቀ ሰባት እዮም ከም ድላይ ንገብሮ ዘለዉ ገንዘብ ውሒዱ ንእሱ ኣይኮነን ኣብ መዓልኡ ስለ ዘይወዓለ እዩ ስለዚ ኣብ መዓልኡ ክነውዕሎ ብታ ዝተዋሃበትና ኣለዉ ግልጋሎትና ከነመዓራሪ ከም ዘለናዮም ናይ ስነ ምግባር ይኹን ካልእ በደላት ግዕዝነታት ክንቆጻጸር ትግራይ ናብ ሕጊ ናብ ስርዓት ክነእቱ ዘይሕጋዊ ስራሕቲ ክንቆጻጸር ከነመዓራሪ ካብ ኩልና ዝጽበዮ ውሲንካ ምእታው እዩ ዝጀመርኩም ኣለኹም ቃልሶን ይንበረን ኣይኮነን ግን ናይ ኩልና ንገብሮ እዩ ናይ ከተማ ጥራሕ ንገብሮን ከም ትግራይ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ኣብ ቢሮታት ኩልና ተሓጋጊዝና እንሰርሐሉ መድረኽ እዩ ያው መገምገሚትና ውጽኢት እያ ኣብ ኢትዮጵያ ብናይ ባዕሉ ሳምባ ዝትንፍስ ናይ ባዕሉ ህልውና ዘለዎ ትካላዊ ናጽነት ዘለዎ ዋላ ሓደ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሰብኣይ ጥራሕ እዩ ዘሎ ኩለን ትካላት ብሙሉእ ናብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ትካላት ብናይ ኣብይ ኣሕመድ ሳምባን ጥራሕ እየን ዝትንፍሳ እንዲ ዓላማ ናይዚ እኩይ ድራማ እዚ ህዝቦም ሓራን ህዝቢ ትግራይን ከም ማጉላ ንምግጫው ከም ዝኾነ መልእኽተይ ከመሓላልፍ ይደሊ እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ናይ ኣብይ ተጋሩ ንሕና ከም ባይቶና ጻዓዱ ባንዳታት ንብሎም ንኣጽናቲ ክዕጅቡን ንኣጽናቲ ከንጽሁን ሓደ ግዜ ኣብይ ኣይፈልጦን ናይ አገኘው ተሻገሪው ወይ ከዓ ናይ አምሓራ እዩ ኢሎም ክልቱ ህዝብ ንምግጫው ናብቲ መጻወዲያ ውዲት ዘሊሎም ብምእታው ጫፍ ብልሒ ናይ ጽንተት ኮይኖም እዮም ብኻሊ ገጽ ከዓ መሬትና ናብ ቤት ፍርዲ ወሲዶም ኣፍራስ ኣብይ አሕመድ ምዃኖም ደግሞም መረጋጊጾም እዮም ጉጅለ ጻድቃን ኣብ ሓደጋ ኣለዉ ዝብል
برقص بزحلف سمون حدا مردعتا نواهم ببلنا نيرنا بزعبا كبدا فقادون صادق أنا نزجور وزررب ينير نايسلك زررب لك عمتو عب كان مهيدة وارح زوج أنا يو ناي بسرعة مارن ناي صادق أنا زررب لك عمو ناي كبدا فقادون ناي صادق أنا زررب ونوتيهم كبدا فقادون صادق أنا بحدا قالوا أبي أحمد نزيهم واقع خفلهم يوزبل قمتاتنا قمتنا نيرنا هذا جن أتقداي تحويسهم مزنور تزاتيتي نايتو شرحي علمتي صار كان كبر فقاد راح تكونس بعد بسرعة ماره بعد سفا برها كالو تكون زلوا ومخانو تردينا لنا زيت راح تكونه سرعات بالسجنا نزوم كم زي قبر اللوز زولهم انتي كقبرهم كم زخيل انتي عينة معلمة انتي عينة شرحي يعلم لهم كم زلون سو سنة مرد أتا بس إحنا على مالتي لذي ننصعد كان حالينا ننسفى برا حالينا انتي كونس كقبرو زخيل بتكبر تمالون زم سكرز نبرس لزخانة لذي نمرد أزعكلي قدمي لهم بسرعة مارن صار كانن استزرارو نايسلكي مللس قريبنا عبزنا ورنا اللوان صار كان سله حزب تግራይ أيقدسنن سله ኣብ ትግራይ ክኸፈት ዝኽእል ኩናት ኣየግድሰንን ስለ ተመዛበልቲ እውን ኣየግድሰንን ኢሉ ሰብኣውነት ዘይብሉ ፀረ ሰብ ዝኾነ ሰብ ምዃኑ ኣሕሊፍና ነይርና እዚኡ ካልኣይ እዮም ደጊሞሞ ዕላማ ጻድቃን እንታይ ምዃኑ ብተግባር ምስ ከበደ ፈቃድ እውን ኣብቲ እዋን ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ ሕዚ እውን أبي أحمد يركبه يركبه بزي قدس تعلمو يساق على بزي قدس كان علمو إن خساق يخيد كم زلوا بتجبارنا أبي أحمد نجير وي مالتي إن خبر فقاد قانو كالوتهم بايدو بعلي سووا عمنيري قال بقال الكلة نقعش جبره نخبر فقاد ونكلة ناله يسووا عمنيرو بزحات اللون وتحزي زجبر زل مخته زي يدقفون داله عدن دهالو شو ما بيسووا عمنيري توم زداليوم مصصر حزن ورزبالو بزغونه قبل اليوم ترير سقمتي كوسد كم مخانو شرط تحت بس يحمل الله حزي أي كبار رومن قبل على تجراي يفحصون زلوا متصاريا كسر حلو زخولو كل هو زخولو سرة تجراوي زخونو سرة تجراوين زخونو سوات سلا زخونو حزي زي كبار رومي نجرجن مودعته نايزياتهم ناي باندا مودعتا እንዳበልና እንገልጾም ዝነበርና ጉዳያት ከም ዝኾኑ በተግባር አረጋግጥና ለና ንሕና ማለት ንምንታይ ኢና ዝኢልና ካብ ናይ አብይ አሕመድ ተግባር በመበጋስ ምርአይ ይካል ግን እሱ ጥራሕ አይኮነን ምክንያትና ካብ ናይ አብይ አሕመድ ተግባር ንበገስ እንተይልና ይትረፍ ደጻድቃን ህዝቡ ሸይጡ عدو خحيدو مننتو خحيدو ناتي مسار حلو أبي أحمد كرهره هلو ناتو حلافنت انتي ترفنا افتح زوصي وازلو درجة نغوص ازغورو ناي بعلو عدل احليفو زهاو بصايون ايكونا كل جزي قم نبلو لما طاليان ينيرو كاب طاليان نا أستراليان دابا سديدو نيرو كاب زي اخيد نروي كيدلو يمالا لسلو مكرنيا أبي أحمد كعد الدحريو سللتنا رأخه نهاجر هافتي إنما الدواء ذا الدحري إن داخدون تاي قبر اللزبل زسللو قصرات قصيرين لما زسللو